बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। कपास की फसल पर हर साल मुख्तलिफ किस्म के रस चूसने वाले कीड़े हमलावर होते हैं जो कि हमारी फसल का माशी नुकसान कर देते हैं। माशी नुकसान किसी भी फसल का वो नुकसान होता है जिसकी वजह से हमारी फसल की पैदावार में खातिर ख्वाह कमी वाक़या होती है। कपास के इन रस चूसने वाले कीड़ों की एक माशी नुकसानदेह शरह तय की गई है। किसी भी रस चूसने वाले कीड़े की माशी नुकसानदेह शरह वो शरह होती है जो कि हमारा माशी नुकसान कर देती है, यानी कि कीड़े की वो तादाद जो कि हमारी फसल का माशी नुकसान करना शुरू कर दे, उस तादाद को कीड़े की माशी नुकसानदेह शरह कहेंगे। कपास की फसल पर जो रस चूसने वाले कीड़े हमलावर होते हैं उनमें सरे फहरिस्त सब्ज तेला, जैसड़ या जिसे हम चुस्त तेला कहते हैं वो है। उसके बाद थ्रिप्स और सफेद मक्खी का हमला हमें कपास की फसल पर देखने को मिलता है। और अगर हम इन कीड़ों की माशी नुकसानदेह शरह के बारे में बात करें तो सब्ज तेले की माशी नुकसानदेह शरह है 1 बालग फी पत्ता, यानी कि कपास के एक पौधे के ऊपर अगर एक दाना सब्ज तेले का मौजूद है तो इसका मतलब है कि हमें सेफ्टी मेजर्स फौरी तौर पर लेने चाहिए, यानी कि फौरी तौर पे हमें सब्ज तेले के लिए स्प्रे का इंतज़ाम करना चाहिए और स्प्रे की एप्लीकेशन करवानी चाहिए। इसी तरह अगर हम थ्रिप्स की बात करें तो थ्रिप्स की माशी नुकसानदेह शरह में थ्रिप्स के 8 से 10 बालिग या निम्फ शामिल हैं, यानी कि कपास के एक पत्ते के ऊपर अगर हमें 8 या 10 बालिग या निम्फ मिलते हैं तो इसका मतलब है कि फौरी तौर पे हमें चाहिए कि हम थ्रिप्स के हमले की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर स्प्रे करवाएं। और अगर हम सफेद मक्खी के बारे में बात करें तो रस चूसने वाले कीड़ों में सबसे ज्यादा हमला कपास की फसल पर सफेद मक्खी का होता है और पिछले चंद सालों में हमारी कपास की औसत पैदावार कम करने में सबसे बड़ा किरदार सफेद मक्खी का माना जाता है, क्योंकि सफेद मक्खी एक ऐसा रस चूसने वाला कीड़ा है जो कि जिसकी हर एक स्टेज हमारी फसल का माशी नुकसान करने की अहलियत रखती है। कपास की सफेद मक्खी उसकी 4 स्टेजेस, यानी कि सफेद मक्खी के अंडे, बच्चे, प्यूपे और बालिग, 4 स्टेजों पर यह सफेद मक्खी की जिंदगी का दौरानिया जो है वो मुश्तमिल होता है। सफेद मक्खी के अंडे, बच्चे और बालग ये तीनों ही हमारी फसल के ऊपर बड़ी बुरी तरह हमलावर होते हैं और हमारी फसल का माशी नुकसान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सफेद मक्खी को रस चूसने वाले कीड़ों में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। उसके अलावा अगर हम इन कीड़ों के हमले की अलामात के बारे में बात करें तो कपास के ऊपर थ्रिप्स का जो हमला है वो पत्तों की पिछली साइड पर जो मेन वेन हमें नजर आती है उसके बिल्कुल साथ साथ कॉर्नर्स में थ्रिप्स हमें दिखाई देंगे। अगर हम इनके कलर की बात करें तो ये जीरे के तरह के बिल्कुल माइन्यूट से छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो कि इस मिड रिब के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं। और अलामात में अगर हम बात करें तो इस पत्ते की पिछली साइड जो है वो सिल्वरी कलर की अपीयरेंस देना शुरू हो जाती है। अगर इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही हो तो हमें दूर से ही इसका हमला नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पत्ते हमें सनलाइट में साफ और वाज़े सिल्वरी कलर में नजर आ रहे होते हैं।
اس کے علاوہ اگر ہم سبز تیلے یا چست تیلے کی انفیسٹیشن کے بارے میں بات کریں تو سبز تیلا بھی کپاس کے پتوں کی پچھلی سائیڈ پر زیادہ تر پایا جاتا ہے. ان کا حملہ نیچے والے پتوں پہ ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ان کی علامات یہ ہیں کہ جن پودوں کے اوپر سبز تیلے کا حملہ زیادہ ہوتا ہے ان پودوں کے پتے کناروں سے بھوری رنگت دکھانا شروع کر دیتے ہیں، زردی مائل بھورے رنگ کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ پتے اس طرح کولی نما شکل بناتے ہوئے مرجھانا شروع کر دیتے ہیں، سوکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب اگر ہم سفید مکھی کے حملے کے بارے میں بات کریں تو سفید مکھی بھی پتوں کی پچھلی سطح پر بھی ہوتی ہے اور اگلی سطح پر بھی پائی جاتی ہے. سفید مکھی کے انڈے اور بچے ہمارے پتوں کی خوراک بنانے کے عمل کو بلاک کر دیتے ہیں، ہمارے پتوں کو کالا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سفید مکھی کے بالغ خاص قسم کا ہنی ڈیو خارج کرتے ہیں ہمارے پتوں پہ. اگر ہم ان کو اس طرح ہاتھ سے ٹچ کر کے دیکھیں، یہ جیسا کہ اگر آپ دیکھ سکیں تو اس طرح سے اگر ہم ہاتھ سے رب کر کے دیکھیں تو وہ لیکوڈ چپچپاہٹ ہمارے ہاتھوں پہ چھوڑ دے گا اور اس ہنی ڈیو کی وجہ سے بھی کافی حد تک ہماری فصل کے فوٹوسنتھیسس کے عمل کا بلاکیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہماری فصل جو ہے وہ پیداوار دینے میں خاطر خواہ کمی لے آتی ہے اور یہ رس چوسنے والے کیڑے ہماری فصل کا ہر سال کافی حد تک معاشی نقصان کر دیتے ہیں. اس لیے ان تمام رس چوسنے والے کیڑوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان رس چوسنے والے کیڑوں کی جو بھی معاشی نقصان دہ شرح طے کر دی گئی ہیں اس شرح سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم تمام سیفٹی میئرز اپنائیں. ہم ہر ایک کیڑے کی معاشی نقصان دہ شرح کو نوٹ کرتے ہوئے ان کیڑوں کے اوپر سپرے کی ایپلیکیشن لازمی کروائیں. اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کپاس کی ایک فصل کے اوپر کتنے سارے عناصر آپس میں مل کے اکٹھے ہو کے ہماری کپاس کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتے ہیں. یہ تمام عناصر جو ہیں ان کو ہم بخوبی اپنی اچھی مینجمنٹ کی بدولت کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کو مینج کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے عناصر ہیں جن کو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اگنور کر دیتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہماری تمام ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو کپاس کے اوپر پیداوار میں کمی کا باعث بننے والے جو عوامل ہیں، جو مختلف عوامل ہیں، ان تمام کا بخوبی اندازہ ہو جائے